Pagdayawon ta ang Dios, hangaran na namay ug gananak ug ang Espiritu Santo. An Ginoo madaha iyo. Makabugtuan nga ng adlaw, ari na kiteton Martes, han ikawalo nga simana, han ordinaryo nga panahon, hiton aton singbahan. Salit makabugtuan ini nga aton santos nga misa, pagpasalamat kitahan nga tanan nga mga grasya ug bendisyon nga aton nakarawat, ug kinakarawat ha aton matan adlaw nga kinabuhi. Ug sugad man aton puliwat, igupodin mga masunod nga mga intensyon. Thanksgiving intention for JAG Academy Corporation offered by JAG Academy Corporation. Prayer petition for the fast recovery of Father Cyril. For the eternal repose of the souls of Reynaldo, Pedro Jr., Jacinta, Elsie, Jane, Nelita, and also in purgatory offered by Limbawan family. For the eternal repose of the soul of Lorenzo offered by Eroba family. For the eternal repose of the souls of Socorro, Pidieto, and also in purgatory offered by Mrs. Lilian Cabel. For the eternal repose of the souls of Pio, Merced, Jose, Minardo, Fe, Maria, Clara, Catalina, Eugenio, Martin, Luis, Rosita, Santo, Conchita, ngan mga kalaga purgatorio offered by Erna Cultura. For the eternal repose of the souls of Francisco, Juan, Anisita, Esperidion, Demetria, Angelina, Maria, Anastasia, Pastor, Maria Linet, Benedicto, and Gavino, offered by Pablito Asis Jr. and children. For the eternal repose of the souls of Pablito, Gabriel, Miguel, Severino, Alfonso, and Francesca, offered by Pablito Asis and children. For the eternal repose of the soul of Petra, offered by Asis family. For the eternal repose of the souls of Lida, David, and also in purgatory, offered by their family. For the eternal repose of the souls of Clotilde, Apolonio Sr., Aleja, Pinga, and also in purgatory, offered by Mr. and Mrs. Jesse Lim. Ug suguman makabugtuan ini nga aton santos nga misa, aton puliwat ikupunin pagampo ang mga tawo nga aton ginsaara na naton mga pagampo. Ngan padayon po kita pangamuyong ato sa Dios para naton tagsa-tagsa og personal nga mga intensyon. Makabugtuan ha aton pag-andam pagsalinuro gini nga santos nga misa, aton po anay panumduma og pagbasuli an aton mga salaw. Sarabat, nagtutugan na kuhan makagarahom nga Dios ug hayo akon kabugtuan kay nakasala ko hauna-huna hapulong habuhat ug pagpasibaya. Tungod na akon sala, hanakon da ako nga sala. Sanglit na nga maya ko ka Santa Maria Birhen, an mga anghel ug mga santos, ug hayo akon kabugtuan ngayon po ko niyo haaton Ginoo nga Dios. Kaluyan ng takitahan makagarahom nga Dios, pasayloon na naton mga sala, nga na dun kita niyang ngadtohan kinabuhi nga dayon. Kaluoyin kami, Ginoo, kaluoyin
Magampo kita. Ginoo, kami nga nabusog ti dahan imo sa sarohan katalwasan, nangamuyuhan imo kaluoy, basi kami nga imo ginpapakaon din niya kalibutan, makaangbit han kinabuhi nga dayon didto halangit. Pinaagyan namon Ginoo Hesukristo imo anak, nga upodhay mo gan Espiritu Santo, buhi ug nagahadi, Dios sa dayon nga mga katuigan. Amen. Pagbasa, tikang hanbasahan, hansirak. Ang pagtuman hanbalaod, labi hing kamahal, kay handamo nga mga halad. Usa ini nga halad, hinpakig ang bitay. Ang pagbalos tungod hinkaluoy, sugad ini hinusa nga inani nga pugas nga halad. An paghatag ha mga kablas, sugad ini hinhalad hinpagpasalamat. An paglikay hinpagpakasala, makakalipay han Ginoo ngan makakabayad han sala. Kundi ayaw pagkadtuhan templo, kunwaray nimo dara nga halad. Sugo ini hanbalaod nga magdara kain halad. Kunin usa nga matado nga tao, maghala din sakripisyo nga ang tambok maglanay nga daahan altar. An mahamot nga baho maalisbok ngadto han gihahataasi. Kakarawaton han Ginoo an mga halad han matado nga tao, ngan diri ini hingangalimtan han Ginoo. Pagdayaw han Ginoo, pinaagi hinhuyayag, nga pagdarahin halad ngagtuha iya. Ayaw kahalot, han siyahan nga abot, han imo uma. Pagmalipayon, han tagsa nga upa, nga imo ginhimo. Ngan kun mabayad kana han ikanapulo kabahin, buhata ini nga malipayon. Ihatag han gihahataasi, sugad han ginhatag niya haimo, ngan sugad hin kamahinatagon, tubtub han imo mahimo. An Ginoo magbabalos manta, ngan bubuhaton ini hin makadamo. Kundi ayaw hiya paghukipi, ngan ayaw pagtapod, hin mga halad, nga nakuha hindiri matadong nga paagi. Diri hiya makarawat, hini nga mga halad. Ang Ginoo waray pinili, ug waray pinalabi. Ang pulong han Ginoo. Ipapakita ko ang nakakatalwas nga gahom han Diyos nganhan mga magtadong. Katalwas nga gahom han Diyos han mga magtadong. Nasiring hiya, pagtiro ka an akon matinumanon nga mga tao, adto naghihimo hingin sabutan, kaupod haakon, pinaagihin paghalad, hintinubod nga mga unong. Nagsasangyaw ang kalangitan, nga matadong ang Diyos, nga hiyangahaw usa nga maghurukom. Pakita ko ang nakakatalwas nga gahom ang Diyos, han mga magtadong. Pamatii o akon mga tao, ngan magyayakan ako, magpapamatuod ako kontra haimo Israel. Amo ako ang Diyos nga iyo Diyos. Diri ako nagsasaway ha iyo, tungod han iyo mga tinubod nga mga unong, nganhan mga tinubod nga mga halad,
nga dayuday iyo gindadaraha akon. Ang pagpasalamat asay ighalad niyo ngadtuhan Dios ngan ihahatag hanlabi ka makagarahom an iyo iginsaad. Ang pagpasalamat amo ang tinubod nga unong nga nagpapasidungog haakon ngang tatalwason kugod an nga tanan nga nagsusugot haakon. An Ginoo maada haiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumala kan San Marcos. Niyan nagyakan hi Pedro, kitaa ginbayaan namon an nga tanan ngan sinunod kami haimo. Nagsiring hi Jesus. Nasiring ako haiyo, bisan hino nga nabaya hinbalay o kabugtuan, iroy, amay, mga anak, o mga uma, tungod haakon nga nan maupay nga sumat, makarawat hiya hinlabaw na labaw pa kadamo nga balos dinihini nga kinabuhi. Makarawat hiya hin kapinusa kagatos kapilo nga mga balay, kabugtuan, mga iroy, mga anak, ngan mga uma, nga nupod manliwat in mga pagtimaraot. Ngan makarawat hiyahan kinabuhi nga dayon, haumarabot nga panahon. Kundi damo an mga nahiuna, yana nga mauurhi. Ngan damo an mga naurhi, yana nga mauuna. Makabugtuan ang maupay nga sumat, para naton dayon nga katalwasan. Maupay po nga good afternoon, makabugtuan ko dida kan Kristo. Makabugtuan yan nga adlaw, amo an Martes, han ikawalo nga simanahan ordinaryo nga panahon, hiton aton singbahan. Ug sugad man ginagihapon nga adlaw, amo iton ultimo nga adlaw or last day, hiton ordinaryo nga panahon, darakay buwas, we will celebrate Ash Wednesday, ang pagtikang han panahon, hiton Kwaresma. Salit yung nagihapon nga adlaw, didahiton last part hiton misa, aton po pagbubuhaton an rito, han pagsunog, han mga ginbinitahan nga mga lukay, han Palm Sunday, base mahimo nga mga abo, nagagamiton po naton buwas hiton Ash Wednesday. Salit, iton mga pagbase ng adlaw, especially iton ebanghelyo, inag-aandam haaton pagsulod han panahon han Kwaresma. Duha nga butang makabugtuan pariton aton pamalandong. Siyahan, letting go for the sake of the gospel. Letting go for the sake of the gospel. Dinan ebanghelyo, nagyakan ni San Pedro, hinpagsiring, kitaa ginbayaan namon an nga tanan, ngan sinunod kami haimo. Ngan binato ni Jesus, sinusa nga saad, nasiring ni Jesus, an bisan hino nga nabaya hangatanan, para haakon, nga nan maupay nga sumat, makarawat hiya hinlabaw pakadamo nga mga balos, dinhi hini nga kinabuhi. You see, makabugtuan, kung aton po igtatanding ngan pamamalandungan, the burning of these palms, insuga din pag-let go han naglabay, both hiton aton mga kadaugan ngan kapirdihan na kinabuhi. The ashes remind us that we must surrender our pride, our selfishness, and even our comforts to follow Christ more faithfully.
faithfully. Iton Kwaresma in panahon hin pagsakripisyo, a time to detach from things that hold us back spiritually. Just as the palms are consumed by fire, let us allow the fire of God's love to purify our hearts, letting go of sin and distractions so we can embrace a deeper relationship with Jesus. Ikaduha, turning ashes into renewal. Again, turning ashes into renewal. An abo nga aton po kakarawaton buhas symbolizes both death and new beginning. Din ang Ebanghelyo, nasa ring Jesus, the first will be last and the last will be first. This paradox reminds us that true greatness comes through humility, service, and trust in God. Mga kabugtuan iton panahon iton Kwaresma, diri la may unong hiton pagsubo hanaton mga sala, but it is also about renewing our commitment to Christ. Just as ashes fertilize the earth to bring forth new life, our repentance and sacrifices can bear fruit in our spiritual lives. When we humble ourselves before God, He raises us up with His grace. Makabugtuan, haaton po pag-andam para hiton panahon hiton Kwaresma, pakianin naton iton aton kalugaringon. What must we surrender to follow Christ more fully? Ano nga mga butang iton angay naton ig-sakripisyo o regalad nga to sa Dios para mas maging maupay pa kita nga sumurunod ni Jesus? And how can we turn our sacrifices into opportunities for renewal? May this burning of palms be a symbol of our desire to be transformed by God's love, so that when Easter comes, we may rise with Christ in newness of life. Amen. Alain po pagkabagdaw. Mga kabugtuan, pagampo kamungin natin mga halad, karawaton han Dios, amay nga makagarahom han nga tanan. O Dios, nahatag kahin mga upa nga ihahalad ha imo ngaran, ngan kinakarawat nimo ini tigaman han amon may gugmaon nga pagsimba. Hay mo kaluoy igbuot nga anhalad namon, maghatag amon hinupa nga dayon. Pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. An Ginoo maada ha iyo. Bayawa an iyo makasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios.
Amay nga makagarahom, angay ug sadanggod nga magpasalamat kami haimo. Tungod hingugma imo gintuha ang tawo. Tungod din kamatadong imo hiyagin serutan. Tungod din kaluoy imo hiyagin tubos pinaagi kan Kristo nga amon Ginoo. Pinaagi haiya an kaangelesan ug an magamhanan na langit nagsisingba nga matinumanon ha imo atubangan. An amon tingog mayusan ira pag-awit han himno hanimo himaya didahin waray hunong nga pagsiring. Santos kang kayod, Ginoo, burabudan nga tanan nga kahingpitan. Sanglit na nga muyo kami nga ipalusad mo animong espiritu. Base iya santoson ini nga mga halad. Ngan tungod haamon, mahimo unta nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga amon Ginoo. Sa nunito binakamatay na niya kalugaringon, kinuha yahin tinapay nga nagpasalamat haimo. Iya ginpinit-pinit, inihatagan niya mga tinunan nga nagsiring. Karawatan niyo ngan kaon kamo nga tanan hini. Kay amo ini an akon lawas ngig tutubyan tungod haiyo. Sugad man kahumanan panihapon, iya kinuha ang kalis nga nagpasalamat liwat haimo. Inihatag niyan iya mga tinunan nga nagsiring. Karawatan niyo ngan inom kamo nga tanan hini. Kay amo ini an irimnanan akon dugo, ang dugohan bag-o og waray pagkapapas nga ginsaaran. Ngiguula tungod haiyo, ugan nga tanan nga mga tawo, base mapasaylo ang mga sala, buhata ininiyo nga hinumduman haakon. Ang misteryo han pagtuo. Hapag dumduman niya kamatay ng pagkabanhaw, amon ginahalad hay mo Ginoo, ini nga tinapayhan kinabuhi o girimna ng katalwasan. Hapag pasalamat hay mo, kay ginpakatakos mo kami hinpag-atubang pag-ataman hay mo. Nangangamaya kami hay mo, nga kami nga tanan nga nagsasarohan lawas ug dugo ni Kristo, magkaurusa pinaagen gahom han Espiritu Santo. Ginoo hinumdumian nimo singbahan na bugos ng kalibutan, ngan hingpitahiya didahan pagsihigugmaay. Upod kan Francisco amon Santo Papa, ug kan Crispin amon Obispo, ug kan nga tanan nga kinarawat han sakramento han orden. Hinumdumiliwatan namon makabugtuan nga pinahuway na. Punuhin paglaom nga mababanhaw. Pasudlahera ug kan nga tanan nga mga minatay nga dahan kapawahan nimo himaya. Kaluoyi kami nga tanan.
Basi matakos kami makaangbit han kinabuhi nga dayon. Upoden baraan nga Birhen Maria eroy sa Dios. An baraan nga San Jose iya esposo. An baraan nga mga apostol, ugan nga tanan nga mga santos nga nakalipay haimo hanga tanan nga katuigan. Itugot nga magdayig ug maghimaya kami haimo pinaagi kan Jesucristo nga imo anak. Pinaagi haiya didahaiya upod haiya, didahan pagkausahan ni Espiritu Santo, haimon nga tanan nga himaya ug pagdayig makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Didakan Kristo pinangako kita, yan na kay mga anak man kitahan Dios, ayaw kita pag-alang, hinpagsiring. Bawiya kami Ginoo nga tanan nga karatan, tagi kami hin kalinaw hini nga mga adlaw. Basi pinaagen panabangan nimo ka maluluyon, dayuday may gawas kamihan sala. Ngan matalwas kami hanga tanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat han pag-abot ni Jesucristo nga amon mananubos. Himaya yan na umaka kayo. Ginoo Jesucristo kay nagsaring ka man nimo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko haiyo, anakon kamurayaw iyahatag ko haiyo. Ayaw asay pagkulawi an amon mga sala, kunden pagtuo hanimo singbahan. Nga sumulan imo kaburoton ihataga amon an kamurayaw ug pagkaurusa, ikaw nga buhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. An kamurayawan Ginoo dayuday maadaha iyo. Makabugtuan ipakidatay na nga an kamurayaw nagahadi dinhi haaton nga tanan. Peace be with you.
Mga kabugtuan, ini Kristo ang kordero han Dios nga nagkukuha han mga sala han kalibutan. Baraan aton gintatawag nga dahan panihapon han kordero. Ginoo dira ko takos sim pagkarawat haimo, kundi paglawas lain pulong ngan maguupay ako. Ang lawas ni Kristo magdaraon taha aton ngadtuhan kinabuhi nga dayon.
Halayin mo pagkabak daw. Magampo kita. Ginoo, kami nga nabusog di dahan imo sa saruhan katalwasan, nangangamuyuhan imo kaluoy. Basi kami nga imo ginpapakaon diniya kalibutan, makaangbithan kinabuhi nga dayon didto halangit. Pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Makabugtuan, nakakatitiro kita yan na pagsaksihan pagsunog han mga lukay, naging bendisyonan hanin naglabay nga Domingo han lukay. An mga agbon tikang hini, amo an igpapadli sa aton buwas nga adlaw, Miyerkules han pamuring. Hapagtigaman han pagtikangan aton paglalakaton, hapanahon han Kwaresma. Pangaroon naton sa Dios an grasyahin pag-ukoy, han kahulugan hininga paglalakaton, an pagbag-o, kasisidman ngadtuhan kapawa, kamatayon ngadtuhan kabanhaw, pagkatawo ngadtuhan bag-o, ug waray katapusan nga kinabuhi. Baguhon naton an aton pagtuo, haaton manuluyon og mahigugmaon nga amay, nga ninwaray pagkapakyas, nag-aagak haaton, nga naupod haaton, dinan aton paglalakaton. Magampo kita. O Dios san kaluoy, ginhimo nimo kami tikang hantapo-tapo, hatuna, nang gintawag nimo kami hin pagsunod, han pagtawag han ebanghelyo kaupod ang singbahan. Sipleti kami nga mapuangoron, haamon pag-andam han mga agbon, nga magtitigaman han pagtikang han amon paglalakaton, hina nga Kwaresma. Ngan itugot nga kami nga nagsusulog handalan han pagsalikway, makadangat ngadto han borabod han pagbag-o, inupdan hin bag-o nga kadasig para han katadungan. Anamon mga ungara, mag-aghat unta amon hin pag-ataman ha imo katawhan, ngan magdarahamon hin kalinaw, an amon mga pag-ampo magsantos han amon mga panginahanglan. Ngan makadaraon unta kami, unina, pangaroon nga imo ginandam didto handapit, din ikaw nagahadi, upod ka ni Jesucristo wan Espiritu Santo, hadayon nga mga katuigan. Amen.
Magampo kita. Ginoo, bendisyoni ini nga mga agbon nga nagpapahinom dumaamon nga kami tapo-tapo. Pasayloan mga sala nga nigbuot nga matuman kami, magtuman kami han mga buruhaton han Kwaresma. Tungod kay diri man nimo karuyag nga mamatay an makasasala, kundi mabuhi didahan manabanhaw nga Kristo. Nga buhi og nagahadi upod himo gan Espiritu Santo, hadayon nga mga katuigan. Amen. Sa nagkapaghatag itong final blessing, ang aran po iton aton parokya. Nagpapasalamat po kami, hanin po pagtambong ini nga aton santos nga misa. Naton po choir, lektor, ang pinalag pagkolekta, naton mga servers, o kayo po nga tanan, damo po nga salamat. Again, reminder po, boss po nga adlaw, matikang iton panahon iton Kwaresma, nga niton aton po schedule para hiton Ash Wednesday Masses, ada po iton aton Facebook page. Kan kada Biyernes, may dapo naton pangumpisal, hiton alas 3, nga diton alas 4, alas 4 iton kulop misa, din alas 5, aton po pagbubuhaton ang Stations of the Cross. Again, damo po nga salamat, haiyo nga tanan. An Ginoo madaha iyo. Ngan bindisyonan kamohan makagarahom nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Humanaan misa, baluna niyuan kamurayaw ni Kristo.